Yang saya hormati dan saya muliakan Sebagai Ibu Kepala Desa Jabal Mekar, Ibu Ina Ilana Pajarwati SE, beserta Bapak, beserta suami, dan keluarga besar Bapak TI. Yang saya hormati Guru kita bersama kalau dari Munawi, dan saya hormati Guru kita bersama kerang Kiai Haji yang berbatu, para santri, para tuan guru. Mohon maaf yang tidak dapat saya tata namanya satu persatu. Yang saya hormati Ustaz Zaki beserta tim Hadroh, alhamdulillah setiap beliau dan teman-teman dari tim Hadroh Subhanul Kausar setia bergandengan tangan dengan Majlis Khadrotul Muhibbin. Yang saya hormati para ketua lembaga, Bapak PPD, Pak Tri beserta jajaran, Ketua MID beserta jajaran, para ketua RT, para ketua RW, Bapak Gadus, para kasih kaul dan staf yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Ibu Sekdes, Ibu Nika Kusmawati, dan ibu-ibu kader PKK, kader Posyandu, PKMT, dan seluruh para muhibbin yang tidak kami tata namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Izinkan pada kesempatan malam hari ini saya menyampaikan susunan acara seperti biasa. Yang pertama nanti akan dibacakan nanti pelontos yang insya Allah akan dipandu dan dipimpin oleh guru kita Mukarram Kiai Haji Abdul Mati, dan dilanjutkan nanti bacaan Maulid Siddiqah yang dipandu oleh Ustaz Zaki beserta tim Hadroh Subhanul Kausar, dan nanti sambutan saya berupaya ke rumah, dilanjutkan materi pelajaran. Sebelum kita mulai bacaan ratib, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan warga Desa Jabal Mekar, para muhibbin yang pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan kurang sehat dan dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan kita doakan bagi para muhibbin masyarakat Desa Jabal Mekar yang dalam keadaan kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Alhamdulillah, terima kasih para muhibbin doanya. Semalam juga saya kaget, Ibu Kepala Desa membesuk ibu saya di Rumah Sakit Baktiuda. Barusan tadi adik saya telepon hari ini pulang, jadi udah diizinkan sama dokter, Bu, udah mulai pulang tadi. Saya mohon maaf tadi nggak bisa ngejemput, jadi saya WA saja. Alhamdulillah doanya para muhibbin, dan kita doakan untuk para muhibbin yang lainnya masyarakat di Desa Jabal yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan ya. Dan apa yang menjadi niatan kita, yaitu Desa Jabal Mekar yang berkah, yang dijauhi dari malapetaka, malapetaka. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah Allah ya ta'ala. Wal-Fatihah billahi khasam ya Allah Yesus. Wa ala kulli yadin salihah billahi wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Meningkat acara selanjutnya yaitu baca Ratib Al-Atas kepada guru kita lah. Jadi mati kamu dan tempat kami bersilakan dengan segala hormat. Ya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiratillahir rabbi. Salawat ma'asalam senantiasa selalu disampaikan kepada makhluk termulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, juga kita selaku umatnya yang insya Allah harapan akhir kita di yaumul qiyamah nanti seluruhnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan penata acara Al-Mukarram Bapak Rusdiana, juga yang saya muliakan Sohibul Bait, tuan rumah, Ibu Kepala Desa beserta Bapak dan seluruh keluarga besarnya yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Juga yang kami muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Muhammad, kita doakan semoga beliau panjang umur, makin istiqomah ilmunya sehingga bisa membawa kita di dalam ibadah, selalu memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Mukarram Bapak Haji Yahya, Al-Mukarram Bapak Ustadz Mulyadi, juga Al-Ustadz Muhammad Jaki, aparatur pemerintahan desa, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak Fatihah maka akan menjadi gunturan rahmat Allah. Yang pertama kita bacakan Fatihah untuk ahli kubur orang tua kita yang mudah pulang ke alam barzah. Mudah-mudahan di mahfalah yang mulia ini seluruh ahli kubur kita mendapatkan gunturan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah yang kedua, saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah gantikan dengan kesembuhan seluruhnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga, mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muhibin yang belum membuka air mineralnya dibuka. Sama-sama kita awali dengan istighfar. Mudah-mudahan
dosa-dosa kita diampuni Allah. Kumpul di tempat ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومواله وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشهم برحمة والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نجل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Al-Fatihah ala sayyidina wa habibina wa syafiina Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa juwadi wa dhurriyyatihi bi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashuruna bi jumratihim. Al-Fatihah. Tasabakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Sayyidina al-Baqir Muqaddam Muhammad bin Ali wa Ali wa salihi wa quraihi wa jami sadatina Ali bi Ali wa dhamir huquqi alaihim ajma'in. Anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Tasabakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الفاتحة ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح علي بن عبد الله باروز وزرهم وبرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح أهل القبور المرحوم سيدنا إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر معمول وصالح شأن ظاهرا وباطنا بالدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خلنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا بالدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقواربنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد عدن ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة ثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عليه نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا
نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم فيك نفيك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بكير كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة أن الله يجعلنا وإياكم من المتقين الثابتين على القدر القويم وفي صحبة الرسول الكريم ويدخلنا في حزب أهل الله المفلحين ويمن بالشفاء والغفران خاصة لإخواننا المؤمنين عامة ويجعلنا من الراضين المرضيين الهادين المهديين ومن حضر هذا الجمع يرزقه الله من المتقين الصالحين وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين ويرزقنا في ديوان عباده المتقين وأن الله يثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته ويصلح لنا الأحوال ويتقبل منا الأعمال ويبلغنا منازل الجنة وأن الله يرحمكم عنا هذا ويغفر بعين الرحمة ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضا بخير ورزق وعافية وسلامة وعلى ما الله وتعالى حبيبنا علي حبيبنا سيد الحبيب عليه الحبشي بهذه المناسبة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها المستاقون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا من يقوم صلوا يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد شفي بدر في الكون أشواق ربي صل على محمد ومدع يدعو إلى الحق ربي صل على ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق ربي صل على ربي صل على محمد أحلى الرواتق وأصداق ربي صل على محمد
على محمد أفضل مغرب تحقق صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق رب صل على محمد رب صل على محمد رب صل على محمد رب صل على محمد واصلح وسائر المقدس عليا رب صل على
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب سبحانه عن هذه برهانه عن نفسه وذلك وحسانه وعالمه لسانه وفهمه الحكمة وعليه علما وسساب من سيد منة مدرته في عصاره الاسلام ورسل اليه مسرق خلقه والى عبده الرحمن فعلى قدرته وزالت بحقه المحبوب فنزلت اصله في عوائد السحابه الذي ذكر به الجنات وبعد اهدفت الذي كنت هدف الانسان سوره كامله لها في هيكل المحمود فتعثرت في وجودها ادنى فلوكات وتنزلت العوالم بدراس كريم. على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم الكرسي واسع تجري ينقل بانتشار فضله في القلب والجسد فلو محمد الذي لا تنحصر فهو بتعداد ولا يمل تقر بقطع تعداد حيث خرج من عالم الإمكان صورة هذا الإرسال ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر صور في القرآن فهو بيسر التصامي قلبه إلا من صواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا ذا قلب سرور قد تواجه يا حبيبي يا وسبحان الذي أوضح بحضرة الامتنان ما يعجز الرسول سر حرف تعقل معاني الجنان ينتشر منه فعل البطون وثور ما منع الملك من الخلق ينور فتبارك الله من إليه كريم شرط آيات بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجت هذه شرط بقلب سليم فقلبه إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان بدلنا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين صرف عنه من الحد وعن السماوات والأرض في جنة الرحم وعنطر الرجل إليه على المجدة وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله القدرة كشفت كتاب المسرور يموت عنه كم يدفع على الزهور نورا وفاق كل دوران فرحا وحبا على من أتم الله عليه النعمة من خالص الأمة يا الله يرضى ودعي أمة أنس الجناب المسرار والمشاركة لها فيها صفات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهم من حر العين قسم الله ونشر في بالقسمة الوافية فالتقط الذي رتب الله على نوره وجناد المولود فانفرق صوح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود والإذن لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
وسلم وبارك عليه. وحين موت صلى الله عليه وسلم يبطئ أمي وسطا في أمطار فهو السماء مؤمنا بذلك وفيه لأنه لشرف على مجده والسماء وكان مؤمن سيد الكونين ويشهد ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخطولا بقطوع السوى تولت ذلك لشرفه إلى الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى من العالم وظاهر من العجائب لا يظن عليه أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت أمينة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إليه فاستهلت فسمعت قائلا يقول رحمكم الله رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض المسلمين قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب عن غشيتني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب وظلمت والبشيرات عن يشاري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم تنجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عينين يأتي في كل حين ترعاه وأنه هذه صراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة
وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعل سيده مسرورا وكل فيه محبوبا ويكتب عمل في أعمال مقبولة وتوجه في توجهاتها رسالة وصلة منشورة. اللهم يا من إليه تتوجه فتنقذها وعلى باب ذاته محبه خالفة شاها منه فجدة القلب. وتوجه إليه نصرف وسيد لديه سيدنا المرسلين أبرك الصادق العالمين سيدنا محمد الذي أمر صلاته عالمين أن تصلي وتسلم على الأخلاق الكاملة مستعدات لأمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعواتك الكاملة العادل الأتقى المحبوب لك المخصص بالصراف الأفحال في كل موطن من وطن التراب المدخول قاسمين ذلك في بالك وساقي كؤوس رسالك لأهلك ودادك سيد الكونين وسيدك المحبوب بالخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل الحضرات الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بصرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عناياتك وأن تحفظ في جميع أدوارنا وتقربنا بجميع رعاياتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى الحبيب لغايات الأعمالنا وتقبل منا وتحرمنا من فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في حضرة الهدى الحبيب من الخاطئين وفي طرائق اتباعه من السالكين وفي خطيك وحقيه من المودين وحديك من الخافضين. اللهم إن لنا عدما في رحمتك وصدق فلا تخيبنا وإن جميلة هي وصل إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين ووحينا به إليك مستسلمين. ربنا اكتبا منا بالغفران والسيئات الإحسان والسائلات الإحسان وأن تجعلنا ممن أثر هذا الحبيب وأزره ووله وزره ومبقته وصرفه يمضي أولادنا ووالدينا وحلا قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات وعجب رياض دينك وفي جميع الأقوال المنصورة ومعالم الإسلام بالأيمان بأحدها محبوبة معنا المنصورة وارزقنا غربة المكروبين وقيلنا المدينين وكثير للمتقين وتقبل توبة وانصر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين وانصر المعتدين والظالمين واستعاذة الحق في جميع الأقرار وادخل بتأييدك من عندك ونسي العالمين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن حسن من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وعادلنا في أعمالك وطاعتك وسلكي في خدمتك القائمين. وإذا توفقنا وتفعنا مسلمين مؤمنين وحكم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على حضرتك المحبوب يا سيدي وارحم والقلوب وعلى آله وصحبه ومن
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para guru-guru kita dan tim hadroh, para muhibbin yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah sama-sama kita bacakan Fatihah al-Qur'an dan Maulid Quran. Mudah-mudahan bacaan-bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang menjadi hajat niat baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin yang dirahmati Allah, meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan. Insyaallah dalam kesempatan ini sambutan akan disampaikan oleh Syekh Bait, dalam hal ini Ibu Kepala Desa Jabon Bekar. Kepada Ibu Kepala Desa Jabon Bekar, waktu dan tempat kami silakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa? Obat. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Rasul kita yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabat, dan kepada kita sekalian, para kafir pengikutnya, insyaallah pada malam hari ini sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih kepada penata acara yang telah memberikan waktu saya, Bapak yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita Ustadz Kiai Munawi, yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita bersama Ketua MUD yang kita berikan Ustadz Haji Abdul Muhammad, yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Haji Yahya Jemaah, yang saya hormati Bapak Abdul Muhammad, Bapak Haji Suwarno, Bapak jajaran yang saya hormati, Ibu Sekdes Komite Kusumawati Desa Tati Kabur, dan juga staf Desa Jabon Bekar yang hadir, yang tidak kata satu-satunya yang saya hormati, orang tua kami Bapak Pirin, juga Bapak Kadis II, Bapak Ustadz Ali, serta keluarga yang saya hormati, Bapak Ketua RW 03, Bapak Iman, serta Bapak-Bapak RT yang saya hormati, juga Bapak RW Alef, Bapak Aceh yang saya hormati berjemaah, untuk para muhibbin, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, yang tua maupun yang muda, yang mohon maaf tidak dapat kami kata satu persatu namanya, baik yang dari RW 1 sampai RW 05, alhamdulillah hadir, walaupun dalam keadaan yang becek ya Pak, krimis, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita melaksanakan zikir dan sholawat. Tentunya mudah-mudahan surga Allah berkahi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para muhibbin yang saya hormati,
Saya pertama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hujan sudah turun ya Pak, hujan membawa berkah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang punya sumurnya yang asap ya Pak, terasa banget ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan airnya banyak lagi. Yang asap, kolam-kolamnya, misalkan sawahnya, supaya lebih airnya ya, ikannya biar bisa berenang dengan tenang, damai ya Pak ya. Juga yang pohon-pohon luar biasa ini, pohon-pohonnya pun bersolawat namanya. Alhamdulillah dapat hujan ini berkat doa kita semua tentunya. Dan saya atas nama tuan rumah juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para muhibin yang telah hadir ke kediaman kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari penerimaan jumpa serta jamuannya. Cuma ala kadar kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak pernah bosan ya Pak untuk hadir di sini bersama-sama. Tentunya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada para muhibin yang sudah hadir ke kediaman kami. Hadirin jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga mengucapkan terima kasih pada guru-guru kita yang alhamdulillah senantiasa selalu membimbing kita semua. Beliau adalah pelita dunia, cahaya dunia. Ya Allah, luar biasa Bapak Ustaz Umu Munawi, Bapak Ustaz Haji Martin, alhamdulillah ya, kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu membimbing kita, mengajak kita ke jalan kebenaran tentunya. Hadirin yang saya hormati, saya juga mohon doanya karena pada saat ini keluarga kami lagi pada kurang sehat nih. Pertama, ipar saya, Ibu Samsia, sedang dirawat di RSUD Bogor. Memang beliau ada penyakit jantung. Saya mohon doanya. Juga istri dari Bapak Nurdin, lalu juga adik kami yang sekarang sehat juga, bapak kami Ibu Lina Nawati, memang dalam keadaan kurang sehat. Mohon doanya semoga keluarga kami diangkatkan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali sehat sempurna, paripurna, dan bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penghibir, terima kasih sudah memakmurkan zikir kita, memakmurkan sholawat kita tentunya. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Kita selalu bersama setiap malam Rabu, tidak bosan-bosan ya Pak ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersama-sama bersilaturahmi. Dan alhamdulillah ketua PPD kita tidak pernah absen nih. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Semoga Pak Tri senantiasa diberikan kesehatan. Hadirin para penghibir yang saya hormati, mungkin demikian yang dapat disampaikan. Lagi mohon maaf bila banyak kealpaan, kesalahan kami sekeluarga. Saya lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan terima kasih juga kepada Ustaz Zaki dan rekan-rekan yang telah mengiringi memahami kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Desa yang telah menyampaikan kata sambutannya selaku Syekh Baik. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, memang luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu bersama untuk bersilaturahmi, bermuajahah, memakmurkan majlis zikir dan sholawat Ramadan muhibin. Para muhibin yang dirahmati Allah,
Bentar lagi kita akan mendengarkan tausiah pelajaran-pelajaran. Mohon ikhlasannya. Tadi saya sudah mention ada enggak pada saya. Mohon ridho dan ikhlasannya dengan salah satu pengurus selamat. راحت الأديان وتجدو في ليالي المولد وملك النور يبدو من معالي أحمده. راحت الأديان وتجدو في ليالي المولد وملك النور يبدو Terima kasih Bapak Ustaz Zaki, dan terima kasih para muhibbin yang telah membacakan sebagai rezekinya. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang kedapatkan dan rezeki yang kedapatkan. Amin ya rabbal alamin. Para muhibbin yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama dengarkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru kita bersama. Kepada para kiai yang menawi, waktu dan tempat, waktu dan tempat kami saudara dan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada pengatur acara yang saya hormati Bapak Rusdiana yang sudah mempersilahkan waktunya, yang saya hormati dan saya muliakan Sohibul Bait, Ibu Kepala Desa Jabon Mekar, Ibu Ina beserta suami dan keluarga besar yang alhamdulillah pada malam ini kita berketempatan di rumah beliau. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan para masyayikh, para alim ulama, para asatidz, para tuan guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, wabil khusus untuk guru kita Kiai Haji Abdul Matin. Yang saya hormati dan saya muliakan juga para ketua lembaga di pemerintahan desa, baik BPD, MUD, LPM, para ketua lingkungan, baik RT maupun RW, wabil khusus RW 03, para tokoh masyarakat, para muhibbin, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati juga Ustaz Zaki beserta tim hadroh yang alhamdulillah pada malam ini kita bersama beliau bisa membaca maulid. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam Rabu ini, apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta kepada Allah, malam Rabu lalu kita minta turun hujan. Alhamdulillah hujan, meskipun tadi agak sedikit cemas ya, khawatir hujannya banyak awet, tapi ya Allah, lagi-lagi Allah tunjukkan keramat para aulianya ya, keramatnya Sohibul Ratib, keramatnya Sohibul Maulid. Tepat jam 8 tuh hujan Allah buat berhenti. Allahu a'lam, nanti habis dari sini hujan lagi juga nggak ngapa-ngapa. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid Sintuduror dan pembacaan Rotibil Antos dengan karomah para penyusunnya, mudah-mudahan yang sakit di antara kita, keluarga muhibbin, tetangga kita, saudara-saudara kita, Allah sembuhkan dari penyakitnya, Allah sehatkan seperti sedia kala. Para muhibbin yang sudah ditinggal wafat oleh keluarganya, baik orang tuanya ataupun kerabatnya, semoga keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, Allah jadikan alam barzakhnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Juga tak lupa mohon doanya kepada para muhibbin. Insya Allah nanti malam Rabu depan sekalian ngundang nih, malam Rabu depan kegiatan majelisnya di Villa Gading, di rumahnya Bapak Agus, sekaligus tasyakuran khitan putra beliau atas nama Ananda Fadlan. Insya Allah Ananda akan dikhitan pada hari Minggunya. Mohon doanya dari para muhibbin, mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan Rotibil Antos, dengan wasilah pembacaan Maulid Sintuduror, Ananda Fadlan dilancarkan dalam proses khitannya ya, segera disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, anak yang masih usianya sangat muda sekali kepengen khitanannya
dihadiri sama tim hadroh nih, makanya saya WA Ustaz Zaki. Demen benar sama tim hadroh. Kalau acaranya nggak jauh-jauh dari Villa Gading bakal dibawa terus sama Pak Agus. Ya, acaranya kadang-kadang kita keliling. Jadi kalau anak-anak usia-usia TK, masih TK ya Pak Agus ya, siang juga dibawa, gitu ya. Nah, terus yang bikin kita kagum nggak hanya tim hadrohnya, kepengen ada Habib juga katanya, luar biasa ini. Iya, koordinasi sama Pak Karno udah. Mudah-mudahan guru kita juga Habib Muhammad bin Umar Alantos masih kita konfirmasi, mudah-mudahan beliau juga bisa hadir. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita perdana kegiatan majelis zikir malam Rabu memasuki bulan Maulid, ya, bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan bukan di bulan mulia. Nabi Muhammad bukan dilahirkan di hari mulia. Ya, Nabi Muhammad bukan lahir di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, tidak. Nabi Muhammad pun tidak lahir di bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, ya. Kenapa Allah buat skenario Nabi Muhammad lahir bukan di hari Jumat, bukan di bulan Ramadan? Karena Allah ingin menunjukkan kepada para hambanya bahwa kemuliaan Nabi Muhammad itu independen, nggak terikat dengan kemuliaan hari, nggak terikat juga dengan kemuliaan bulan. Andaikan Nabi Muhammad lahir bulan Ramadan, maka orang akan bilang pantas Nabi Muhammad mulia, lahirnya di bulan mulia, ya. Kalau Nabi Muhammad lahirnya hari Jumat, pantas Nabi Muhammad mulia, lahirnya di hari mulia. Bukan hanya lahirnya, bahkan orang-orang tersayang, orang-orang terdekat Allah wafatkan pada saat Nabi butuh pendidikan, butuh bimbingan, ya, dari orang tuanya, dari ibunya, dari ayahnya, dari kakeknya. Beliau diwafatkan terlebih dahulu. Apa hikmahnya? Allah hanya ingin menyandingkan nama kekasihnya padanya, ya. Jadi Allah tuh nggak mau Nabi Muhammad mulia akhlaknya, karena dididik emaknya soleha, emaknya ngajarin beliau bertutur kata yang bagus, sopan, ayahnya jadi contoh buat keluarganya. Allah nggak mau, ya. Allah kepengen akhlak Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad hanya dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Nabi? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku dan dia membaguskan pendidikannya terhadapku. Jadi nggak ada campur tangan manusia dalam didikan akhlaknya Nabi Muhammad, ya. Gitu. Begitu juga kemuliaannya. Tapi ada satu yang menjadi hikmah besar buat kita. Karena Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia, maka semua yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad ikut mulia, ya, termasuk kita umatnya, ya, lebih mulia daripada umat-umat Nabi sebelumnya. Alhamdulillah Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan coba sedikit merenungkan, membahas tentang maziyah, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain, ya. Kemuliaan dan keistimewaan Nabi ini disusun dalam syair. Ada yang mengatakan ini syair lam yahtalim,
Ada yang mengatakan ini sholawat syama'il al-Muhammadiyah asy-syarifah. Ada 10 ya keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang lain. Ini ada di dalam kitab Muraqil Ubudiyah ala Syarhi Bidayatil Hidayah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Insyaallah lain waktu kita akan coba bahas sanad keilmuannya Syekh Nawawi sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Syekh Nawawi dalam kitab Muraqil Ubudiyah? Syair yang beliau kutip, yang beliau tulis berkaitan dengan keistimewaan Nabi. Kata beliau, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma tata'aba asla fi mudazamani. Ya, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Nabi Muhammad itu keistimewaan yang pertama, beliau tidak pernah mimpi basah. Ya, mutlaqan abadan, selama jadi nabi ataupun sebelum beliau diutus menjadi rasul. Ya, beliau tidak pernah mimpi basah. Ya, itu satu keistimewaan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mimpi basah itu bagian dari karunia Allah buat umatnya Nabi Muhammad. Tapi jangan salah, kadang-kadang orang yang mimpi basah itu sebelumnya bisa jadi ada sesuatu yang dipikirkan di kepalanya. Kadang sesuatu yang dipikirkan di kepala terlalu dalam kita memikirkannya sampai ke bawah mimpi. Kira-kira kalau orang mimpi basah berarti pikirannya lagi bener apa lagi ngeres, Bu? Ya. Lagi basah. Ya. Jadi Nabi nggak ada cerita dari sananya pikirannya ngeres, nggak ada. Ya, gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, wa ma tasa'aba aslan fi mudazzamani. Nabi nggak pernah nguap sama sekali, ya, sepanjang hayatnya, gitu. Nggak pernah nguap. Kenapa? Kalau orang nguap, setidaknya ada 3 indikasi yang menyebabkan orang nguap. 1, banyak makan. 2, kekenyangan. Yang ketiga, badannya letih atau capek. Itu nguap. Imbasnya apa efeknya? Efeknya kita jadi malas ngapa-ngapain. Anak muda sekarang bilangnya lagi mager. Tahu Bu, mager Bu? Malas gerak. Sekarang istilah-istilahnya banyak, ada mager, ada gabut gitu ya. Saya sampai nyari-nyari nih ininya buat pengen tahu gitu, penasaran juga ya gitu. Nah, Nabi itu fisiknya nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya. Kenapa? Karena dominan ruhaninya, ya kan. Dalam diri kita itu ada jasmani, ada ruhani, ya. Karena Nabi dominan ruhaninya, maka sifat ruh itu nggak kenal capek, nggak kenal lelah. Yang kenal capek, kenal lelah adalah jasmani, fisik kita. Coba kalau kita lihat nih para aulianya Allah, ya, malam dia pakai ibadah, siang dia pakai mengabdi di masyarakat. Kadang-kadang tidurnya cuma sekerjep aja gitu, tapi fisiknya nggak capek, ya, nggak sakit, badannya tetap bugar, tetap sehat, apalagi ngeluh, udah nggak ada cerita dari sananya, ya itu. Nah, maka yang menjadi ciri letih, yang menjadi ciri kenyang, banyak makan, ya, itu nggak ada pada diri Nabi Muhammad. Maka Nabi nggak pernah nguap, ya. Maka Nabi ngajarin nih, kalau kita nguap, ya, tutup pakai tangan kiri, tangan kirinya dibalik, ya, gitu, dibalik tangan kirinya, gitu. Ya, karena nguap itu
Kalau kita tidak tutup, apalagi mengeluarkan suara gitu ya, itu setan ketawa. Ya, fayaquluha, kata Nabi, dhahika iblis, setan seneng. Wah, ini nih ya, gampang saya ganggu nih. Ntar juga lama-lama dia kagak sholat isya, ketiduran ya gitu ya. Maka Nabi nggak pernah nguap, Bu. Yang pertama nggak mimpi basah, yang kedua nggak pernah nguap. Kemudian yang berikutnya bihol fihi ka'ama miru'yatun sabatat. Nabi itu ya depan sama belakang sama aja. Ya, beliau tetap bisa melihat. Meskipun matanya Nabi ada di depan, tapi kalau ada orang di belakang Nabi bisa lihat tuh. Hebat itu. Ya, maka Nabi nggak pernah keduluan salam sama para sahabatnya. Sahabat nih di belakang pengen ngeduluin salam Nabi, Nabi duluan yang salam. Ya, bukan berarti Nabi matanya ada empat, bukan. Emang Allah kasih ilmu, Nabi itu bisa melihat depan belakang. Beda sama kita. Kalau kita lagi ngadep ke barat, maka yang bisa kita lihat yang di depan kita aja di barat. Kecuali kalau kepala kita nengok ke belakang, baru kita bisa lihat. Nah, kalau Nabi meskipun kepalanya nggak nengok ke belakang, Nabi tahu siapa yang ada di belakang. Itu ya, bi khalfihi ka'ama miru'yatun sabatan. Wala yura athru bauli minhu fi alani. Bekas buang air kecilnya Nabi, bekas buang air besarnya Nabi itu langsung ditelan oleh bumi. Jadi Nabi kalau buang hajat itu nggak ada bekas, hilang. Orang dulu kan nggak ada WC kayak sekarang, ya, gitu. Nah, kalau kita baca ada dalam kitab Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa, itu dijelaskan detail tuh ketika Nabi ingin buang hajat di satu tempat itu ternyata terbuka, itu pohon tuh jalan, Bu, ya, ngalingin Nabi mau buang hajat. Itu ada di kitab Asy-Syifa itu. Kalau kata Habib Muhammad bin Umar Al-Atas, kitab Asy-Syifa itu istimewanya kalau kita baca, kita pelajari dari muqaddimah sampai khatam, insya Allah nanti Allah kasih anugerah bisa mimpi ketemu dengan Rasulullah. Cuman nggak semua orang mau ngaji kitab Asy-Syifa. Satu, bahasanya sulit. Yang kedua, tebel kitabnya, ya, ada 2 jilid gitu. Saya aja ngaji di pondok 10 tahun baru selesai menjelang kiai saya wafat. Ya, pondok 94 2004 baru selesai. Itu yang tiap hari ngaji. Gimana kalau yang ngajinya seminggu sekali? Ya, gitu. Nah, itu Nabi itu ya. Kemudian, jadi Nabi setiap buang hajat itu langsung ditelan oleh bumi. Kenapa? Karena air seninya Nabi, mohon maaf, beda dengan air seninya kita. Ya. Nggak boleh kita mengatakan air seninya Nabi najis. Nggak ada dalam diri Nabi itu benda najis, nggak ada. Ya. Maka Nabi kalau lagi dibekam nih, satu hari Nabi dibekam, ya, dikeluarin darahnya. Kemudian Nabi minta salah satu sahabatnya untuk buang itu darah. Begitu Nabi tanya, dibuang di mana itu darah? Saya minum ya Rasulullah. Nabi nggak marah, Nabi malah senyum. Kata Nabi, darah yang engkau minum menjadikan asbab kamu dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Oh, girang itu sahabat. Ya, darah kan apa? Najis. Kalau memang darahnya Nabi najis, pasti Nabi ngomel. Ya, kalau ada sahabatnya inisiatif minum darahnya Nabi, maka semua yang berkaitan dengan Nabi ketika Nabi buang itu langsung ditelan sama bumi. Gitu. Ya. Contoh satu, keringatnya Nabi aja. Ya, Nabi lagi tidur, keringatnya keluar. Ya, dielap sama istrinya yang namanya Ummu Salamah. Setelah dielap, diperes, dimasukin ke botol, dijadiin minyak wangi. Lah coba ibu, keringat laki, agak mau.
Saya mau mendingan beli minyak wangi di pasar saya. Ya. Itu Musalamah inisiatif tuh keringat Nabi, jubah Nabi, ya, yang apa? Ketika Nabi berperang perang Tabuk tuh ya, jubah itu penuh dengan debu dan keringat Nabi oleh istrinya Sayyidah Aisyah dimasukkan direndam ke dalam baskom. Itu air rendamannya dijadiin obat. Setiap ada yang datang minta air, ya, buat yang sakit, buat yang hajat apapun tuh ngambil dari situ airnya. Bisa dibayangkan Rasulullah tuh seperti itu ya. Nah kemudian wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat. Ini Nabi itu hatinya tetap terjaga meskipun kedua matanya ngantuk, tertidur, ya. Jadi Nabi kalau misalnya tidur bangun langsung sholat nggak apa-apa, tapi itu tidak boleh dijadikan dalil buat umatnya. Ini kadang-kadang sekelompok kecil dari saudara-saudara kita nih Bu, yang nganggap dirinya paling ngerti fikih, dia bilang Bu, Nabi habis wudhu tidur, habis tidur Nabi nggak wudhu lagi langsung sholat, boleh gitu. Oh kita kalau lagi habis wudhu terus ketiduran, ya langsung sholat boleh. Iya kalau habis wudhu sholat di masjid, sholat Jumat duduk tidur dengerin khutbah boleh. Tapi kalau tidurnya terlentang, tidurnya berbaring, yaitu mau wudhunya batal. Nabi itu tidurnya berbaring terlentang misalnya, nggak wudhu lagi Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu hatinya tetap terjaga meskipun kedua matanya tertidur lelap, ya. Itu Rasulullah. Nah ini maziyah. Jadi ini nggak bisa dijadikan tolak ukur kebolehan untuk kita. Maka segelintir saudara-saudara kita yang punya faham ini, segala sesuatu lihat dari Nabi tidur wudhunya nggak batal, terus kita boleh hanya gara-gara Nabi melakukan itu. Ini namanya nggak paham tentang keistimewaan Nabi, ya. Nabi istrinya berapa? 11. Pas wafat istrinya yang masih tersisa tinggal 9 karena ada yang wafat duluan, gitu ya. Itu kalau kita umatnya boleh nggak nikah dengan 11 perempuan? Nggak boleh. 9 nggak boleh. Jangankan 9, 11, 4 aja orang berani. Ya. Gitu. Nabi 2 kayak ngumpet. Ya. Sampai akhirnya viral. Lebih baik minta izin, minta maaf daripada minta izin. Bu, ini lagu-lagunya laki-laki Bu. Ya. Bini 2 ngumpet-ngumpet, begitu bini yang paling tua tahu baru minta maaf. Dibilang apa? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kalau minta izin belum tentu dikasih. Kalau minta maaf udah terlanjur. Mau marah kayak gimana udah terjadi gitu. Ya. Ya, Nabi nih, ya, maziyah Nabi yang nggak bisa diikutin sama umatnya. Gitu. Kemudian apalagi wadhilluhu wala yuradhilluhu fi syamsi fatoni. Nabi itu ketika berjalan di terik panas, ya, di bawah terik panas matahari, Nabi itu nggak ada bayangannya. Beda sama kita. Ya, kenapa? Karena Nabi Allah ciptakan dari cahaya. Sekarang kita nih, ini ada lampu, di bawah kita taruh lilin. Kira-kira cahaya lilin dengan lampu terangan mana? Terangan lampu. Ketika kita taruh lilin di bawah lampu yang menyala, yang berbayang lampu apa lilinnya? Lilinnya. Kalau gitu berarti cahayanya masih kuat cahaya Nabi apa masih kuat cahaya matahari? Cahaya Nabi. Ya, gitu. Benda yang lebih kuat, lebih terang cahayanya, dia akan membuat benda yang tidak memiliki cahaya mengeluarkan bayangan, atau yang cahayanya redup mengeluarkan bayangan. Nah, Nabi, ya, gitu. Allah ciptakan dari cahaya, sumber cahaya, adanya matahari, adanya bulan, adanya makhluk-makhluk Allah yang lain.
Allah ciptakan karena Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi jalan nggak ada bayangan, Ibu, ya itu. Nah kalau ya Allah, makanya kita nih ya lewat majelis ratib, majelis maulid ini mudah-mudahan Allah berikan anugerah bisa mimpi ketemu dengan Rasulullah. Amin. Bahkan andai pun kita nggak diberi mimpi ketemu dengan Rasulullah, orang yang rajin hadir di majelis zikir, majelis maulid nih, ya Allah kasih anugerahnya pada saat kita sakaratul maut, ya pas sakaratul maut yang akan menjemput kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tuh, kemudian apa lagi? Katifahu qad ala taqauman idza jalasu. Ya. Maziyah berikutnya nih. Katifahu, pundaknya Nabi. Ya, Nabi itu perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Ya. Ada sahabat yang lebih tinggi dari Nabi, ya, ada sahabat yang lebih pendek dari Nabi. Tapi aneh bin ajaib, pada saat duduk, ya, pundak Nabi nggak pernah, ya, lebih rendah daripada para sahabat. Jadi pundak Nabi itu selalu paling tinggi di antara pundak-pundak para sahabatnya pada saat sedang duduk. Aneh bin ajaib. Harusnya kan idealnya kalau orang yang lebih tinggi duduk, pundak dia pasti lebih tinggi dari pundak kita. Nabi enggak begitu, ya. Apa tujuannya? Allah memang betul-betul ingin memuliakan nabinya, bahkan secara zahir Allah ingin muliakan, ya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, Nabi itu apa? Katifahu qad ala taqauman idza jalasu indal wiladati sif yadza bimukhtatani. Pada saat dilahirkan Allah sifati Nabi Muhammad itu sudah dikhitan. Meskipun ada riwayat lain Nabi dikhitan oleh kakeknya, ya. Tapi dalam kitab Maulid Simtud Duror, dalam kitab Maulid Barzanji, itu yang diriwayatkan Nabi terlahir sudah dalam keadaan terkhitan, ya. Jadi ada 10 tuh maziyahnya Nabi, 10 keistimewaan Nabi. 1, Nabi nggak pernah mimpi basah. 2, Nabi nggak pernah muap. Yang ketiga, depan atau belakang sama saja buat Nabi, Nabi tetap bisa melihat. Yang keempat, air seninya Nabi, kotorannya Nabi itu ditelan langsung oleh bumi. Kemudian yang kelima, hatinya Nabi tetap terjaga meskipun beliau tertidur. Kemudian yang keenam, bayangannya tidak ada. Yang ketujuh, apa lagi tuh? Ya, pundaknya lebih tinggi dibanding pundak-pundak para sahabatnya pada saat duduk. Yang kedelapan, Nabi sudah terlahir dalam keadaan dikhitan, ya, gitu. Sebenarnya ada banyak, tapi yang dimuat di dalam syair itu ada 10, ya, gitu. Nah, itu kalau kita bisa hafal, kata Syekh Nawawi lanjutan syairnya terakhir, ya, hadil khosaisu fahfadha takun amina min syarri narin wasirokin wa min mihani. Ya, khususiat keistimewaan Nabi yang 10 ini, ada 10 sebetulnya, nanti kita rinci lagi satu-satunya, ya, ada 10. Itu kalau bisa hafal, jaminan dari Allah, ya, Allah akan jaga rumah kita, benda kita, 1 dari kebakaran, yang kedua dari pencurian, yang ketiga dari berbagai macam musibah yang akan menghilangkan harta benda kita. Nah, itu namanya penjagaan zahir batin. Motor kita kunci, taruh di rumah, aman secara zahir, batinnya kita amalin syair itu. Maka di pesantren-pesantren biasanya beres ngaji itu suka baca itu, lam yahtalim qatu toha mutlaqon abada wa matasa aba aslan fi muda zamani bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat
wala yura athru bauli minhu fi alani, terus sampai terakhir hadil khoso isufa fadhatakun amina min syarri narin wasirokin wa min mihani. Baru selesai itu ngaji ya. Jadi kiainya tuh biasanya di akhir ada yang baca doa, tutup pakai doa kafaratul majlis, ada yang langsung baca salawat. Itu namanya salawat asyama'il al-muhammadiyah asyarifah. Mudah-mudahan bulan maulid ini kita mendengarkan, menyimak keistimewaan yang ada pada baginda Nabi, semakin memotivasi kita untuk rajin baca salawat, semakin memotivasi kita untuk rindu kepada Nabi Muhammad. Dan janji Nabi pernah bilang ke para sahabatnya, ada salah satu sahabatnya yang bilang, ya Rasulullah, andaikan Allah takdirkan aku masuk ke neraka, ya semoga rinduku padamu tetap tersampaikan. Apa kata Nabi? Saya tidak akan pernah rela sampai kapanpun ya para perindu dari umatku masuk ke dalam neraka. Jadi Nabi akan cari di neraka itu para perindunya, supaya apa? Diselamatkan, dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Alhamdulillah, memang jarang banget kita ingat ya bahwasanya kita itu bersyukur dilahirkan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan adanya sering kumpulnya kita di majlis zikir dan sholawat, kita selalu diingatkan dengan rasa syukur bahwa kita dilahirkan pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Para murid yang dirahmati Allah, sebelum ditutup dengan doa, penyampaian pengumuman hasil campaign yang malam. Para murid yang dirahmati Allah, untuk malam Rabu besok tadi sudah diumumkan oleh guru kita, dan malam Rabu lusanya alhamdulillah sudah ada yang japri. Itu insya Allah di Musola Darul Rahman Ustaz Zainuddin atau Amil Zainuddin. Jadi setelah Haji Bilagadi ditarik ke Musola Darul Rahman di pinggir jalan jauh. Mungkin itu saja yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya selaku pembawa acara. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk doa, kami mohon keikhlasan dan keridhoannya Bapak Haji Amil Yahya. Kepada beliau waktu yang tepat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك من أبواب علمي وكفر قضاء الموت ورحمة إلى الموت وبك إلى الموت. اللهم آمنا يا رب في شقاق الموت ولا تأتي رب العشاء لا تزال إليك من عذاب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك يهدي ما شئت وسلام الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.